adui akajipenyeza kwenye Ika na akaua ndugu zetu wa Mbuti ambao wanaishi hapa, akaweza kuua 6 kati yao, wengine wakakimbia na wengine wakafichama ndani ya pori. Sababu haiwezekane watu kuwawa katikati ya mji, ijapokuwa jeshi liko, lakini nao wanakosa wafanye nini? Tunaweza omba ngambo ya Kinshasa kuweza kudote jeshi letu na maarme de pointe ambazo zitakuwa zinaangalia mahali gani au wahuni wanatembea wanazurura,